Hello, good morning guys. Ipapakita ko po sa inyo yung mga tuta ko. Naririnig nyo? Matahol na lang ko. Matahol na sila. They are 11 days old at saka medyo bumubuka na ng konti yung mga mata nila. Ang cute na nga nila oh. Kasi apat sila, puro babae. I don't know where their mommy. Where's mommy Bella? Bella, come here. Can I hold your baby, Bella? Ah, Bella? Pakakita ko sa'yo. Ito isa. Ito siya. Ito. Ah! Come on. I wanna see your eyes. Show them your eyes, baby. Yan. Diba? Ang cute na niya. Hello. Baby. Don't move. Yan. Medyo may puti-puti pa, no? Ang cute. Yung iba. Tulog sila eh. Yan yung puti. Oh, gagalit pa yung isa. Yung galit. Tapang mo, ha? Tingnan nga natin kung may ayos na. Ayan. Yan. Yan. Hindi pa ito gaano, no? Tulog pa yung iba. Where's Papa Koy? Hi, Papa Koy. Hi, up here. Oh. Hey, Koy. Here, Koy. Say hi. Hello. Oh, Bella, come here. Bella. There is Bella. That's Mama Bella. No. You feed your babies, Bella. You feed your babies. Oh, naman si Bella. Wawa naman. Taba-taba nila. Oh. Ito yung brown yung mata. Oh. Koy. Andun si Koy. Hey, Koy.